नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। एगरा के कस्बागोला F&B हाई मदरसा के छात्र अशरफुल आलम खान ने मदरसा बोर्ड की माध्यमिक 2025 में पूर्व मेदिनीपुर जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस बार मध्यमा में उनका स्कोर 725 था। स्वाभाविक रूप से स्कूल के अधिकारियों और स्थानीय समुदाय सहित उनका पूरा परिवार खुश है। इस दिन स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा अशरफुल का विशेष स्वागत किया गया। एगरा के विधायक तरुण कुमार मैती ने कहा कि उन्होंने जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है और सभी ने कुल मिलाकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हमें गर्व है कि हर साल हमें ऐसे आश्चर्य मिलते हैं। अपनी पढ़ाई के माध्यम से शिक्षकों के उचित प्रशिक्षण के साथ वे जिले में अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं और हाल ही में राज्य में भी स्थान प्राप्त किया है। हालांकि कस्बागोला हाई मदरसा के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक नजरुल अली खान ने कहा, पूर्वी मिदनापुर जिला शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा आगे रहा है। जैसा कि आपने 2025 और पिछली माध्यमिक बोर्ड परीक्षाओं में देखा है, हमारा जिला माध्यमिक उत्तीर्ण दरों के मामले में सर्वोच्च स्थान पर है और मदरसा उत्तीर्ण दरों के मामले में भी सर्वोच्च स्थान पर है। इससे हमें प्रोत्साहन और उत्साह मिलता है और ये संस्था हमारी पारंपरिक संस्था है। ये संस्था, आप जानते हैं, मदरसा नाम को लेकर आम लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं। हमें इन्हें समाप्त कर समग्र शिक्षा की ओर बढ़ना चाहिए। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मदरसा हर साल बहुत अच्छे नतीजे देता है। कभी यह राज्य के भीतर होता है, कभी जिले के भीतर। हम उनकी सफलता की सराहना करते हैं और उन्हें अपना पूरा समर्थन देंगे ताकि वे भविष्य में आगे बढ़ सकें। नजरुल बाबू ने कहा, हम उसके भावी जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। राज्य माध्यमिक हाई मद्रासा बोर्डे कस्बागोला एफबी हाई मद्रासार छात्र छात्रीरा मेधा तालिकाয় स्थान পেল, কি বলবেন? ঠিক রাজ্যে নয়, আমাদের বিগত দিনে রাজ্যে পেয়েছে, কিন্তু এবারে জেলায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে এবং সার্বিকভাবে আমাদের যে গড় রেজাল্ট, এই রেজাল্ট আমাদেরকে আপ্লুত করেছে। আমরা গর্বিত। আশরাফুল আলম খান প্রত্যন্ত পরিবারের ছেলে, কসবাগোলারই ছেলে। ওই ছেলেটি 725 পেয়ে আমাদের জেলায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। প্রতি বছরই আমাদের এরকমই চমক থাকে। ছাত্রছাত্রীরা তারা অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা ভালো ফলাফল করে জেলায় এবং বিগত দিনে আমাদের রাজ্যেও র্যাঙ্ক করেছে। আমরা গর্বিত। এই যে ভালো ফলাফল, বিষয়টা কিভাবে দেখছেন? হ্যাঁ, এটা দেখুন, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শিক্ষায় সবসময়ের জন্য এগিয়ে। আপনারা দেখেছেন মাধ্যমিক পর্ষদের যে পরীক্ষা হলো 2025 বা বিগত দিনেও আপনারা দেখেছেন মাধ্যমিকেও সবসময় পাশের নিরিখে আমাদের জেলা এটা সর্বোচ্চ জায়গা থাকে। আবার কসবাগোলা হাই মাদ্রাসার ছাত্র মাধ্যমিকে এবার জেলায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে, কি বলবেন? এটা আমাদের কাছে খুব গর্বের বিষয়, কারণ এই কসবাগোলা হাই মাদ্রাসা বরাবরই ভালো ফল করে আসে। কখনো রাজ্যের মধ্যে প্লেস করে, কখনো জেলার মধ্যে প্লেস করে। এবারে আশরাফুল আলম খান বলে ছেলেটি আমাদের জেলার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষায়। তো তাকে আমি নিশ্চিতভাবে তার বিদ্যালয়ের যারা মাস্টারমশাই আছেন তারা যেমন গর্ববোধ করছেন, তার পরিবারের লোকেরাও গর্ববোধ করছে ছাত্রটিকে নিয়ে। আমরা সকলেই তার সাফল্য কামনা করছি এবং আরও অনেক অনেক করে পড়াশোনায় খুবই ভালো ছেলেটি। ফলে স্বাভাবিকভাবে তার ভবিষ্যৎ জীবন আরও উজ্জ্বলতর হোক, এটা আমরা চাইব। এবং देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।